মানে সাহায্য হিসাবে আর কি, যে যারা গাড়ি ব্লক লইয়া বইছে আমরা সার্কুল অফিসার স্যারের তত্ত্বাবধানে একটু রেশন দেওয়া আপনারা সুবিধার্থে ওটা একটু রিসিভ করে নিলাম। সালবো সালবো রাস্তার हेल्परनास सम सीएम थैंक यू। हमको तो ये राशन मिलने से बहुत खुशी है। जाम में तो 3 दिन से फंसे थे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। आज पहली बार हमें ये चीज मिला है। ये मिलने के बाद हमें बहुत खुशी हो रही है। हम मेघालय से आ रहे हैं सिमट लोड करके बरंटी का मिजोरम का। तो आज 8 दिन हो गए यहाँ पे खड़े हैं। तो ये सिलचर कछार डिस्ट्रिक्ट की डीसी साहब की तरफ से ये थोड़ी सहायता दे रहे हैं गाड़ी लोग वालों को, तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका। चावल है, दाल है, तेल है, पानी है, बिस्कुट वगैरह है। तो यही होगा कि रास्ते का जल्दी से जल्दी करें। আমরা ড্রাইভার লং শিলং থেকে লুট করছি আগরতলা রওনা। তো মাঝখানে ব্রিজ ভাঙার কারণে আমরা আজকে 9 দিন হয়েছে আমরা এখানে এক জায়গা স্থাপিত। তো কাছাড় জেলা শাসকের পক্ষ থেকে আমরা সাহায্য পাইছি অনেক দিন পরে। খুব খুশি হয়েছি আমরা, সকল ড্রাইভারের মানে ওদের একটা আশা পূরণ হয়েছে যে আমরা সাহায্য পেয়েছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ। মানে সাহায্য হিসাবে আর কি, যে যারা গাড়ি ব্লক লইয়া বইছে আমরা সার্কুল অফিসার স্যারের তত্ত্বাবধানে একটু রেশন দেওয়া আপনারা সুবিধার্থে ওটা একটু রিসিভ করে নিলাম। সালবো সালবো রাস্তার हेल्परनास सम सीएम थैंक यू। हमको तो ये राशन मिलने से बहुत खुशी है। जाम में तो 3 दिन से फंसे थे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। आज पहली बार हमें ये चीज मिला है। ये मिलने के बाद हमें बहुत खुशी हो रही है। हम मेघालय से आ रहे हैं सिमट लोड करके बरंटी का मिजोरम का। तो आज 8 दिन हो गए यहाँ पे खड़े हैं। तो ये सिलचर कछार डिस्ट्रिक्ट की डीसी साहब की तरफ से ये थोड़ी सहायता दे रहे हैं गाड़ी लोग वालों को, तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका। चावल है, दाल है, तेल है, पानी है, बिस्कुट वगैरह है। तो यही होगा कि रास्ते का जल्दी से जल्दी करें। আমরা ড্রাইভার লং শিলং থেকে লুট করছি আগরতলা রওনা। তো মাঝখানে ব্রিজ ভাঙার কারণে আমরা আজকে 9 দিন হয়েছে আমরা এখানে এক জায়গা স্থাপিত। তো কাছাড় জেলা শাসকের পক্ষ থেকে আমরা সাহায্য পাইছি অনেক দিন পরে। খুব খুশি হয়েছি আমরা, সকল ড্রাইভারের মানে ওদের একটা আশা পূরণ হয়েছে যে আমরা সাহায্য পেয়েছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ। অতি কম দিনতেই একোটা এনেকুৱা হৈ যায়। মই যে বিয়মৰ দানা খুৱাওঁ, আপোনালোকেও বিয়মৰ দানা খুৱাওক আৰু কম দিনতেই অধিক মুনাফা লাভ কৰক।